Donc le plan. Donc le deuxième exercice, c'est qu'on a la première partie, سهلة parce que هذا c'est un rappel de cours. Mais غادي نديروه دغيا. Donc on considère un plan infini. هذا infini هذه راه مهمة هذه. Parce que تسطروا عليها parce que كتقول لي بلا كاين واحد le plan de symétrie. Ou كاين invariance. Uniformément chargé avec une densité surfacique. دابا عطاوك sigma. Mais عطاوني sigma donc خاصني نخدم sigma. Il y a Q sur S. En considérant les propriétés de symétrie et de la distribution de charge, montrez que le champ électrostatique E, créé par ce plan, est orthogonal au plan. Donc, on a les invariances et les symétries. Donc, on a une DO. Donc, ça, c'est pour le deuxième problème. Donc, on a un plan chargé. Donc, ملي كيكون عندكم بلون احسن باز تقدروا تخدموا بها هنايا هي Z Y X ياك ودابا خاصنا هاد لو بلون هذا il est doté de sigma. Donc sigma c'est la densité surfacique. Très bien. دابا غادي نشوفوا les invariances. Donc E fois un point M. Il y a des deux cas. Soit donc la première zone, il y a mis qui compte Z positif, ou la deuxième zone, mais qui compte Z négatif. Mais qui compte le plan, ou mais qui compte le plan. Parce que le plan infini, l'espace camel. Donc, soit qu'un compte le fougue, soit qu'un compte le tête. Donc, on a le cas général. Donc, le point M qui compte soit le fougue, soit le tête. Donc, ça veut dire que EM, il dépend a priori de X, de Y et de Z. D'abord, باش نعرف les dépendances ديالو. قالوا لي le plan infini. Mais كي يكون عندكم le plan infini, ça veut dire ما كيديبوندي ni le X ni le Y. Parce que là, plan راه مغطي l'espace كامل كتحرك selon Y حتى حاجة ما كتبدل كتحرك selon X حتى حاجة ما كتبدل. Par contre, ملي كتحرك على Z كتنقز من الفوق ولا كتمشي لتحت يعني كاينه variance. Donc ça veut dire que E, il ne dépend que de Z. D'abord غادي نشوفوا les symétries باش يعطيونا la direction le sens. Donc les symétries. Alors, les symétries هنايا. Donc هنايا c'est un plan infini. Donc عندنا بزاف les plans de symétrie. Donc اول plan de symétrie غادي يكون عندنا شنو هو ZX والدوزيام هو ZY. Donc M, X, Z, c'est un plan de symétrie. Et M, Y, Z, c'est un plan de symétrie. Donc E, il appartient à l'intersection des hadjouj. M, X, Y et M, Y, Z. Donc l'intersection des l'homme, il y a Z. Donc il y a Z. Donc ça veut dire que E, c'est un vecteur qui ne dépend que de Z et qui est selon EZ. Donc avec ça, ça répond à la première question. Deuxième question. Démontrer que la norme de E vaut epsilon sur 2 sigma 0. Donc théorème de Gauss. Mais qui a tourné par les questions à deux théorèmes de Gauss. Là, on va appliquer le théorème de Gauss. Donc en appliquant le théorème de Gauss, donc le flux du champ électrique à travers une surface fermée est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Toujours valable. Alors d'abord,
غادي نشوفوا شنو هي لا سيرفاس دو غوس. حنا قلنا لي كونديسيون باش نختاروا لا سيرفاس دو غوس. هادو هما لي كونديسيون. خاص ال E يكون باراليل لو فيكتور unitaire normal ds. خاص ال E يكون constant dans cette surface. وخاص هاد لا سيرفاس تكون فيرمي. هادو هما لي 3 دي كونديسيون دو شوا. هنايا لا كونديسيون لي مزيانه وهو كاين بزاف د لي شوا. سوا ندي ان كوب ou un rectangle ou soit ندي ان سيلندر. مي احسن شوا كيكون هو السيلندر، ولكن هاد السيلندر خاصو يكون كيخترق هاد لو بلان جوج جهات، كيكون عنده نفس لا هوتور من الجهه الفوقانيه والجهه التحتانيه. دونك غادي ناخدو، عندكم بزاف د لي شوا تقدروا ديو شنو ديو لحقاش هنايا الا ديتو. دونك هنايا الا ديتو او، دونك او قلنا حنايا لي توجور سولون او زد. وشنو هو الدي اس ديال هاد لا سيرفاس؟ دي اس كيكون عنده لو دي اس لاتيرال كيكون خارج على برا، ولكن خاصنا نسدو هاد لا سيرفاس. دونك خاصنا نسدوها ديال تعطيني 3 سيرفاس بحال قبيله. دونك هنايا تعطيني اون سيرفاس supérieure, une surface inférieure وهذه une surface latérale. La surface supérieure ds ديالها كيكون طالع لفوق، و ds ديال اللي لتحت كيكون هابط لتحت، ولا ds ديال لاتيرال كيكون خارج. انا عارف بلا او كيكون دايما طالع باسكو il est selon EZ، يعني le flux ديالو à travers la surface latérale est égal à 0 parce que E scalaire dsl est égal à 0 car E est perpendiculaire à dsl parce que E لقيناه il est selon EZ. هاي دونك هنا غادي نطبقوا le théorème de Gauss. Donc le flux de E à travers une surface fermée a déterminé le flux à travers la première surface, ds inférieur plus ds supérieur, où ds latéral est égal à 0. Donc هذا est égal à شنو؟ donc هنايا خاصنا بعدا نكتب دوك ds inférieur. شنو هي ds inférieur؟ ds inférieur هي هادي. Il est dirigé selon quoi? Il est dirigé selon moins EZ. Donc c'est moins DSI selon EZ. Ou DS supérieur, طالع الفوق. Donc selon EZ. Donc DSA est égal à DSS selon EZ. Alors, d'abord خاصني نحسب donc هادشي كامل est égal donc هنايا غادي تولي عندي l'intégrale double ديال E Z selon EZ scalaire moins EZ DSI. ولكن هنا سي E de moins Z. هنا فين كاين لو بياج، حقاش انا كنخدم في Z نيجاتيف moins Z. هنا سي moins Z وهنا سي plus Z. Donc c'est E de moins Z هنا plus l'intégrale de E selon Z EZ fois EZ scalaire EZ pardon DSS. donc غتولي عندي هنايا متفقين معايا بلا E donc le plomb. donc هنا lors du passage كاينه discontinuité. donc E en Z est égal à moins E de moins Z. donc E en Z est égal à moins E de moins Z.
parce que كاينه discontinuité وكاينه symétrie aussi. Donc ça veut dire que E moins Z هو moins EZ. Donc moins مع الموان كيعطينا plus. Donc غتبقى لي E de Z fois S DSI plus EZ DSS. Donc انايا غادي ناخذ هذا لو سيلندر de hauteur مثلا من هنا حتى لهنايا سي علاش H. كاينه ديسكونتينيتي؟ علاش كاينه discontinuité entre في le passage. لا ماشي كونتيني. Là, c'est pas continu, il n'est pas continu. Pourquoi tu penses qu'il est continu? عادي اختاريناه عادي. Non, يبان لي كونتيني. الأو طالع الفوق، ولكن ملي كنهبط شوفي دابا خاصك تشوفيه دابا إلا حطيتي عينك هنايا غادي يبان لك البلون داير بحال هكدا. دوك الأو مثلا في هاد النقطة هادي في هاد الإم هذا كيكون طالع، ولا ديت موان إم ياك كيكون هابط. دابا هاد الإم هذا إلا بقى كيقرب البلون ووصل هنايا في هاد البلاصة هادي، راه هنايا كيكون عندك مثلا الا كان زد هنايا تيقال زيرو، راه هنايا في زيرو بلس خاص يكون لو شون طالع، وفي زد وفي زيرو موان خاص يكون الشون هابط. يعني ça veut dire que E en 0 plus est différent de E en 0 moins. Donc il n'y a pas de continuité. Parce que la continuité شنو هي؟ La limite quand x tend vers 0 de de fx moins fx plus خاصها تكون est égal à 0. S'il est différent de 0, c'est discontinu. Il y a la définition pour le math. Non? Donc c'est discontinu. Donc le cylindre هذا il dit de la hauteur h sur 2 ou la hauteur اللي لتحت h sur 2. Donc ça veut dire que منين intégrer la surface supérieure. Non, le cylindre non, pas ça. Il a dit le cylindre dit le rayon ديالو R. Donc la surface supérieure mais كان intégrée كتعطيني la surface ديال هذا le disque. ولتحت كتعطينا la surface ديال هذا le disque. Sauf هذا le disque اللي الفوق والتحت بحال. Ou la surface d'un disque c'est 2pi fois R. Donc كتعطيني هنايا E Z 2pi R au carré plus EZ 2pi R au carré. Donc هادشي كامل est égal à 4pi. Non, la surface d'un disque c'est pi R au carré, pardon. Donc il a un disque. Parce que là c'est le périmètre de pi fois R, c'est le périmètre. La surface d'un disque c'est juste pi fois R au carré. Donc on a cette attaque de pi R au carré EZ. Donc c'est le membre de gauche de théorème de Gauss. Donc هذا اللي هنا حسبناه. دابا باقي لنا le membre de droite. Le membre de droite هو Q intérieur sur epsilon 0. دابا la charge هاد la charge اللي محصورة في هاد السيلندر هذا فين la position ديالها هي هنايا. Parce que c'est le plan qui est chargé. وشنو هي la surface ديال هاد البلاصة اللي شارجي هي pi r au carré. وانا كنعرف بلا la charge ديال هاد le disque هو sigma fois s. Donc il y a sigma pi r au carré. Donc غادي نعوض هنايا بسيغما pi au carré fois r. Non, sigma pi r au carré sur epsilon 0. Donc هنا إلا simplifie pi R au carré, c'est-à-dire le EZ est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Donc هذه هي اللي طالبين منا. Donc هادشي اللي طالبين منا sigma sur 2 epsilon. Représenter sur un schéma le vecteur E de part et d'autre du plan. راه حنا déjà درناها. Donc هنا إلا عندكم le plan. Donc هنا إلا عندكم un point M, le champ كيكون هنايا
والتحت كيكون لو شون هنا. دونك ملي كيكون عندكم ان بلون شارجي بوزيتيفمون لي شون كيكونوا خارجين فوق والتحت بحال لا شارج، بحال ملي كتحط واحد لا شارج بوزيتيف في ليسباس كتبغي تكري واحد لو شون كيكون خارج. نفس الحاجه بالنسبه لو بلون. Ensuite, on indiquera avec précision la surface de gauche choisie, donc c'est déjà fait. Soit un condensateur plan constitué de deux armatures de surface S, assimilées à deux plans infinis parallèles, uniformément chargés et séparés par une distance D. Le plan supérieur étant chargé avec l'identité sigma plus, donc le plan supérieur, ou le plan inférieur, moins sigma. En utilisant le théorème de superposition, déduire de la question précédente le champ électrostatique en tout point de l'espace. Cette question سهلة بزاف. علاش؟ parce que ملي كيكون عندكم واحد la charge Q1 كتكري في هذا le point M un champ E1. إلا خديتو un charge Q2 كتكري في le point M E2. Donc le champ total créé par Q1 et Q2 هو E. Donc هذه كتسمى la superposition. Donc غادي نديرو نفس الحاجة بالنسبة لي بلون. دونك بالنسبه لي بلون غادي نديرو نفس الحاجه. دونك غادي نشدو لو بلون الاول كي شارجي بوزيتيفمون دونك سيغما بوزيتيف غادي كري لي ان شون كي سورتون فوق لتحت. الا خديت ان بلون شارجي نيجاتيفمون غادي كري لي ان شون هابط. علاش؟ خاصك ترجع غير لسميتو E créé par un plan, c'est sigma sur 2 y0 selon EZ. ملي كيكون sigma positif كيكون selon EZ لحقاش EZ طالع، وملي كيكون sigma négatif كيكون تحت EZ. alors دابا الا شديت هاد الجوج هادو ودرتهم واحد فوق الواحد، دونك واحد هنا وواحد لتحت. دونك la loi de superposition اش تقول لي هاد لو شون اللي الفوق les champs créés par sigma positif et les champs créés par le plan chargé avec un sigma négatif غادي يتجمعوا. دونك غادي يولي لحقاش الفوق شنو درنا هنا؟ درنا سيغما بوزيتيف وهنا سيغما نيجاتيف. دونك لو شون اللي الفوق هنايا غادي يتانولا مع لو شون اللي كاين هنا. دونك هذا بلس هذا بلس هذا est égal à 0. وغادي يبقى ليا غير اللي لتحت مع اللي الفوق غادي تولي هذا بلس هذا est égal à qui n'est pas 0. دونك غادي يوليو عندي لي بلون غادي يكريو واحد لو شون غير لداخل بحال هذاك لو كابل كواكسيال وعلى برا ما كانش لو شون. دونك هنا مثلا الى ديتو دونك هذا هو لاكس دي زد، دونك حطيتو البروميير بلون دونك سيغما بوزيتيف على بوزيسيون مثلا سميتوها d sur 2 ولا بوزيسيون moins d sur 2 حطيتو لو دوزيام بلون انفيني سيغما نيجاتيف. دونك هنايا غادي كريو ان شون électrique هابط، وهنايا تقدروا تكتبوا إلا lorsque z est supérieur à d sur 2 ou z est inférieur à moins d sur 2, E est égal à 0. Ou lorsque z il est compris entre moins d sur 2 et d sur 2, E est égal à شنو؟ est égal à la superposition des deux, وهي sigma sur 2 epsilon 0 plus sigma sur 2 epsilon 0 غتعطيكم هي sigma sur epsilon 0. Donc هذه هي la superposition. Donc هذا هو لو شون créé par هذا باش كيفكركم هذا deux plans infinis superposés ou deux plans superposés باش كيفكركم. إلا شديت هنا ان فيل إلكتريك هنا وواحد آخر لصقتو هنايا شو باش كيفكركم؟ Condensateur. Un condensateur. هذه هي l'armature chargée positivement
وهذه charge négative. Donc غادي نشوفوا نفس les lois كيطبقوا على le condensateur. ولكن le condensateur entre les deux armatures كنديروش ما كنخليوش le vide. غادي تشوفوا علاش كنديروا واحد كيتسمى un matériau diélectrique. diélectrique هي isolant. واحد le matériau isolant. وغادي تعرفوا علاش كنديروا هاد l'isolant mais غادي نديروا la question suivante. Donc la question suivante. Quelle est la question suivante? فين ليا les lancers. Ah ouais, les lancers. Donc la question suivante. Déterminer la différence de potentiel entre les deux plans du condensateur. On exprimera U en fonction de epsilon, sigma et D. Identifier clairement le justifiant le plan dont le potentiel est le plus élevé. Ok. Donc là, pour répondre à cette question, on va appliquer la définition du potentiel électrique. Et la définition du potentiel électrique, donc c'est la question D. B. Le potentiel électrique, c'est dV est égal à la moins E dL. Ça, c'est l'équivalent de E est égal à moins grade V. Donc ici, on a quoi? On a E est égal à sigma sur epsilon 0 selon EZ. Et on déduit que U, donc la différence de potentiel entre les deux armatures, donc c'est V1 moins V2. On va dire il y a l'intégrale, donc moins l'intégrale de V1 à V2 de dV. Au dV, il y a moins E, avec le moins c'est plus, donc c'est EDL. Alors maintenant, donc on va calculer U, c'est l'intégrale de V1 à V2, donc E scalaire dL, donc ils sont collinéaires, donc ça va rester juste sigma sur epsilon 0 dz. Mais là, puisque la variable ici c'est dz, donc c'est quoi le potentiel de, c'est quoi la position de l'armature V1? La position de l'armature V1, attends, il y a donc je vais dire مثلا parce que on a D, donc la distance entre les deux c'est D. Donc là je d'état à 0, et là qui compte plus D sur 2, on a c'est moins D sur 2. Donc ça veut dire que en V1 c'est moins D sur 2 et en V2 c'est D sur 2 de sigma sur epsilon 0 dz. Donc l'intégrale de dz c'est z, donc on trouve epsilon sur epsilon 0 de D sur 2 moins D sur 2, donc c'est plus D sur 2. Et donc je trouve D sigma sur epsilon 0. Alors le sigma هذا قلنا في الأول هو Q sur S. Donc ça veut dire que U c'est QD sur S epsilon 0. QDS sur epsilon 0. La question suivante. Définir la capacité C et exprimer C en fonction de epsilon 0 S et D. C'est une question très simple. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà fait. C, c'est Q sur E, d'après la définition du condensateur. Q, c'est quoi Q? Donc c'est Q. Sur U, c'est Q fois D sur S epsilon 0. Donc je simplifie par Q. Et donc ça, c'est S sur epsilon 0 D. هاد العلاقة هادي راه ديجا لقيناها ملي حسبنا قبيلة pour le câble coaxial. هي
نفس العلاقة sauf le E ou l'épaisseur l'épaisseur هنا عطاوها ليا D donc c'est la même expression. Non, c'est pas la même expression. Qu'est-ce que j'ai fait comme ah oui. Oui, voilà, c'est ça, merci. Très bien. On passe à la question suivante. Donc là, on a fait le D, le C, on introduit. Donc maintenant, غادي تشوفوا علاش ما كنخليوش le vide entre les deux armatures. Pourquoi on laisse pas le vide entre les deux armatures? Parce que vous allez voir qu'il a un impact sur la capacité. حنايا ملي كنبغيو نصنعوا un condensateur خاص تكون la capacité ديالو كبيرة باش يستوكي plus d'énergie. Donc غادي نشوفوا هادشي ملي غادي نديروا la question C. Donc la question C, non, اسمح لي, la question 3. On introduit entre les deux plaques de ce condensateur plomb une plaque métallique d'épaisseur E inférieure à D. Il y a des grisés. L'épaisseur E est donc une grandeur infinie et on considère que les dimensions de la plaque métallique sont infinies. Donc, à des les symétries. On admet que le champ électrostatique est nul à l'intérieur du métal. Donc, le métal est entre les deux armatures. Le champ électrostatique est nul dans ce métal. Justifier le fait qu'il apparaîtra des charges électriques sur les surfaces supérieures et inférieures de la plaque. Donc c'est une question qui n'est pas évidente, mais غادي نحاولوا نديروها. Et déterminer le signe de ces charges. Ok. Donc هنايا la question 3. Donc هنايا غادي نشدو هذوك les deux plaques وبلاص ما نخليو بيناتهم le vide غادي نديرو بيناتهم واحد plaque de métal d'épaisseur E. Donc il y a la plaque de métal d'épaisseur E. Ah, il y a. D'abord, on déterminer, c'est-à-dire déterminer ou justifier le fait qu'il apparaîtra des charges électriques sur les surfaces supérieures et inférieures. Donc هنايا غادي نديرو هاد la plaque وحنا كنعرفوا بلا لو شون كي كان قبيله كان داير بحال هكدا. دونك لو شون داير بحال هكدا بلا لا بلاك. لو شون كان داير بحال هكدا. دونك هاد لو شون الكتريك هذا ملي غادي نحطو دابا ملي غادي نحطو لا بلاك هاد لو شون الكتريك il va affecter les électrons de la plaque. دونك لا بلاك راه فيها لداخل des électrons. Les électrons دايرين بحال هكدا مثلا. ياك donc انا ملي غادي نابليكي هاد لو شون الكتريك هذا ملي غادي ندخلها في هاد لو شون الكتريك هاد لي électrons ils vont subir une force de la forme moins QE donc moins E fois E donc il y a de la force هادي غادي تجبد dans l'autre sens donc غادي تجبد les charges négatives الفوق و les charges positives لتحت donc كلشي غادي يولي يتبلوكا هنا في لي سيرفاس حتى حاجه ما غادي تبقى في لو سونتر واش مفهومه هاد باسكو نقدروا نديمونطريوها بلو كالكول الا بغيتو نديمونطريوها بلو كالكول خاصنا نديرو ان سيرفاس دو غوس هنا ممكن تعاود نعاود الشرح واخا كاين الا كانت عندك اون شارج نيجاتيف فوالا اون شارج نيجاتيف او اون شارج بوزيتيف وحده هنا وحده هنا ملاصقين تقريبا وابليكيت واحد لو شون الكتريك عليهم داير في هاد لو سونس هذا متفقه معايا دابري لا فورس دو Lorentz il y a Q fois E donc la force appliquée sur l'électron il y a moins E fois E ou la force appliquée sur le charge positive donc le proton c'est plus E fois E donc هاد la charge الاولى غادي تجبد في هاد الجهه parce qu'il est moins c'est selon E c'est dans le sens contraire وهاد la force الثانيه غادي تجبد لتحت donc هاد le plus غادي يتبع ل E donc ça veut dire que les charges positives اللي كاين في الميتال غادي يبقاو يطلعوا حتى يوصلوا لا ليميت فين هي لا سيرفاس و les charges positives غادي يبقاو يهبطوا حتى يوصلوا لا ليميت
Donc ta شي charge ما غادي تبقى لداخل غادي يبقى كلشي يتجمع يتاكيميلا في les surfaces. Donc ça veut dire que la surface supérieure شنو غادي يكون فيها les électrons ولا les protons. Les électrons. Les électrons donc غادي تكون chargée négativement. Ou la charge inférieure غادي تكون chargée positivement parce que كاين les Positivement. protons. Donc هذه هي sigma positif وهذه sigma négatif. هذه هي la plaque. La plaque d'épaisseur E وهنا عندكم D. مفهوم هاد la question. Ah, فهمت. Très bien. Donc on passe à la question B. Non, avant de passer à la question B, déterminer le signe de ces charges درناه en utilisant le théorème de Gauss sur une surface qu'on précisera, déterminer les densités surfaciques de sigma, sigma p et sigma qui apparaître sur les surfaces p et p'. Ok, donc هنا خاصنا نديرو théorème de Gauss. Donc le théorème de Gauss غادي نديرو الاول غادي نشدو واحد لا سيرفاس نديروها هنايا. هاد لا سيرفاس هادي donc ds1 هاد لا surface supérieure ds1 غادي يكون الفوق نديرو بشي كولور اخرى ds1 غادي يكون الفوق و ds3 غادي يكون لتحت ds4 غادي يكون في الجناب هنايا ds4 و ds2 غادي يكون هنا. انا كنعرف بلا لو شون الكتريك كيكون هابط دونك لو شون الكتريك هابط وداك الا درت لو تيرم دو غوس شنو كيقول لي بلا le flux de E travers ds c'est Q intérieur sur epsilon 0 ولا بطريقة أخرى هي sigma fois S sur epsilon 0. Voilà, sigma S sur epsilon 0. S هي la surface ديال هاد. Alors, شنو هو le champ électrique اللي كاين هنايا؟ شنو هو le champ électrique؟ علاش اختارينا ديك لا سيرفاس بالضبط؟ وي بغيتي لحقاش هاد لا سيرفاس راه بحال شي سيلاندر ولكن راه داخل حنا دينا غير لا كوب اون كوب. بغيتي دي الا ديتي ان سيركل ما غاديش يصلح باسكو ان سيركل ما غادي دير او برودوي سكالير دي اس دي اس في لو سيركل كيكون كيفاري الوغ كو هنا كيكون كيكون في نفس لا ديريكسيون باسكو الا ديتي اون سيرفاس سيركولير لو دي اس كيكون داير هنا هكذا كيبقى غادي وهابط وكيفاري دونك صعيب لانتيغرال هنا. اوغ من كدير اون سيرفاس ريكتانغولير دي اس كيكون دائما في نفس لو سونس. دونك هادي هي لا ديفيرونس. الوغ بيسكو هنايا ما كانش بيسكو قلنا باغ هاد l'analyse اللي درنا هنايا قلنا بلا الشون الكتريك à l'intérieur de la plaque est quoi est nul. Donc هنايا l'intégrale de E ds1 est égale à 0 puisque entre la plaque et l'épaisseur le E داير بحال هكذا كيكون perpendiculaire à ds4 يعني l'intégrale de E ds4 est égale à l'intégrale de E ds2 est égale à 0 car E est perpendiculaire à ds4 et ds2. وشنو هو le champ électrique à l'extérieur هنايا واش كاين هنا دي champs électriques هنا à l'extérieur ما كاينش. نو ماشي واقيلا خاصك تكوني متاكده باسكو حنا شنو قلنا حنا قرينا بلا ملي كيكون عندي دو بلاك على برا ما كيكون حتى شي شون كيكون غير لداخل. ها هي ليماج كتعطيكم كلشي. دونك سا دير ملي كنكون على برا هنايا à l'extérieur il n'y a pas de champ électrique donc c'est 0. Donc ça veut dire que donc هنا déjà هنايا هنا donc هذه زربت شويه فيها. Donc ça veut dire que Q intérieur sur epsilon 0 est égal à 0 parce qu'il n'y a pas de champ. وشنو هي la charge intérieure هنا؟ La charge intérieure هي la charge اللي كاينه هنا وهنايا. Donc إلا دينا هذه هي la longueur L
غتولي عندي لا شارج انتérieure هي هي شنو؟ دونك هادي ال ودينا هادي ودينا هنايا لا سيرفاس لاتيرال هنايا بحال الا دينا شي سيلندر ولا شي كوب دينا هاد لا سيرفاس هادي سميناها بيتيت اش. دونك هنا تكون عندكم سيغما ال فو اش ولا سيغما فو اس، دونك غنسميوها اس حسن، سيغما اس بلس سيغما بي اس. ولكن هنا عندكم سيغما نيجاتيف، دونك هنا كاين ان كوا ان موان باسكو هنا سيغما نيجاتيف. دونك ça veut dire que la charge intérieure هنايا هي moins sigma fois s plus sigma p fois s sur epsilon 0. Donc ça veut dire que sigma p est égal à sigma. Donc la densité surfacique de charge sur la plaque P de ce côté-là, c'est sigma. P', hein, P', parce que Hadis mit à P'. Donc à de la plaque Hadis mit à P' ou Hadis mit à P. Donc Hadis نديرو نفس الحاجة ولكن الفوق. Donc غادي نشد هنايا سيغما بوزيتيف سيغما نيجاتيف، غادي نشد لا بلاك، دونك هادي بي وهادي بي بريم. دونك ماتنو غادي ندير لا سيرفاس دو غوس مي غادي تكون الفوق. دونك غادي نطبق نفس لو برانسيب، غادي تعطيني بلا لو كيو انتيريور sur epsilon 0 est égal à 0 parce que le champ هنايا كيكون هابط ds3 ds4 perpendiculaire est égal à 0. Il n'y a pas de champ électrique là, il n'y a pas de champ électrique à l'intérieur. وهنا Q intérieur غادي تكون عندي هنا sigma positif, donc sigma S plus sigma fois P sur epsilon 0. Et donc ça veut dire que sigma P est égal à moins sigma. Donc sigma P' est égal à sigma et sigma P est égal à moins sigma. Donc ça veut dire que غادي يكون عندي بطريقة أخرى، غادي يكون هنا سيغما بوزيتيف، هنا سيغما نيجاتيف، هنا سيغما بوزيتيف وهنا سيغما نيجاتيف. كذا نسميه بي، هذا بي بي وهذا بي بريم. وهنا عندكم l'axe des Z, l'axe X. Donc هنا عندكم plus E sur 2, on a moins E sur 2 parce que l'épaisseur c'est E. On a c'est plus D sur 2, on a c'est moins D sur 2. Donc on passe à la question suivante. Donc on a précisé, on a exprimé sigma P et sigma P' en fonction de sigma. Alors maintenant la dernière question. Représentez la valeur du champ électrostatique en un point du condensateur extérieur à la plaque métallique entre P et P d'une part et P' et P' d'autre part. Alors هنايا هاد لا كيسيون سهله. علاش؟ لحقاش بي هاد البي و بي راه دايرين بحال دو بلون غادي كريو بيناتهم واحد لو شون داير بحال هكا. وهاد لو شون هذا غادي يكون هو او est égal à sigma sur epsilon 0 selon EZ كما في الاول. وهنايا نفس الطريقه تا هاد الاو اللي لتحت تا هو سيغما sur epsilon 0 selon EZ. Parce que le champ créé par deux plaques, c'est sigma sur epsilon 0. Donc هنا بحال عندي 4 ديال لي بلاك. هنايا le champ هنايا est égal à 0. هنا le champ est égal à 0 وهنا est égal à 0. Donc il n'y a pas de champ à l'extérieur, il y a à l'intérieur. À l'intérieur de la plaque, bien sûr. En déduire la différence de potentiel U' entre les deux armatures du condensateur. Et on exprimera U' en fonction de sigma D. Très bien. Donc maintenant, on va, comme d'habitude, on va utiliser la relation E scalaire dl est égal à V ou dV. Donc ça, c'est la différence de potentiel avec un mot. C'est avec un mot. واش كتعرفوا تدوزوا من E est égal à moins grade V لهادي.
باسكو هادي نفس الحاجة، هادي ملي كتكون عندكم plusieurs dimensions وهادي ملي كتكون عندكم une seule dimension. Donc كتعرفوا. Alors maintenant غادي نشوفوا la différence du potentiel. Donc la différence du potentiel غادي تكون هي لا مكعرفوش. كتعرفوا. Donc E donc moins grade V. Moins grade V شنو هو؟ هو moins dV sur dx selon ex plus moins dV dy sur ey plus dV dz moins سميتو نخدم على de dimension ومن بعد تبان لكم بالله. Alors maintenant إلا كنا في une seule dimension غتولي عندي E est égal à moins d rond sur dx. ملي كتكون عندكم 2 و 3 dimensions كتخدموا la dérivée كتكون d rond وملي كتكون عندكم une seule dimension كتكون d droit selon ex. دونك إلا شديتي هاد dx جبتيه للجهة الأخرى تجي تولي E dx moins est égal à dv selon ex. دابا إلا درتي ان برودوي سكالير هنا وهنا غادي دير هنايا moins E dx ex est égal à dv ex scalaire ex c'est 1 و dx ex هو dl. C'est bon? Oui. Ok. Alors maintenant, on veut calculer la différence de potentiel entre l'armature 1 et l'armature 2, comme d'habitude. C'est la même expression que tout à l'heure. On a dit que ça, c'est moins l'intégrale de V1 à V2 de dV, qui est égal à moins l'intégrale avec le moins, c'est plus de 1 à 2 de E scalaire dl. Alors E, c'est sigma sur epsilon 0 EZ. Lorsque Z il appartient à cet intervalle qui est entre quoi et quoi? Entre moins D sur E et moins E sur 2, ou Z appartenant à moins, ou plutôt E sur 2, D sur 2. Donc ملي كيكون soit هنايا ou soit هنايا. الشيء الآخر c'est 0. Donc هنا ça veut dire que ailleurs E est égal à 0. Donc maintenant, on va calculer l'intégrale. Donc on va calculer l'intégrale, ou l'intégrale de moins D sur 2 à moins E sur 2 de sigma sur epsilon 0 D de Z plus l'intégrale de moins E sur 2 à E sur 2 de 0 dz plus l'intégrale de E sur 2 à D sur 2 de sigma epsilon 0 dz est égal à 0 puisqu'il est entre E, donc entre E sur 2 et mon E sur 2, il n'y a pas de champ électrique. Donc ça, c'est terminé. Donc U est égal, donc on a des donc on a sigma sur epsilon 0, donc c'est moins E sur 2 plus D sur 2, donc ça fait D moins E sur 2, plus, et ça c'est D sur 2 moins E sur 2, donc sigma sur epsilon 0, D moins E sur 2. Et donc ça fait E est égal à sigma sur epsilon 0, D moins E. Et donc la capacité, il y a Q sur U, ou sigma, il y a Q fois S sur epsilon 0, D moins E. Donc ça veut dire que la capacité du condensateur, il y a epsilon 0 S sur D moins E. De la capacité, normalement, c'est E', C'. Parce que la capacité, le condensateur, il est fait la plaque l'dakhil. Le condensateur, il m'a fait la plaque. شحال لقينا سي شي واحد يفكرني. Il y a epsilon 0
fois S sur quoi? Sur quoi? مشيتو؟ sur D. ودابا بغيت منكم تقارنوا لي سي بريم اي سي. في نظركم شكون اللي كبير؟ واش إبسيلون 0 اس sur D moins E ou إبسيلون 0 اس sur D؟ شكون اللي كبير فيهم؟ سي بريم هي اللي كبر. C' هي اللي كبير. Donc la capacité ديال C' est plus grande que C. Donc هذا هو l'intérêt de mettre des plaques métalliques à l'intérieur du condensateur. C'est pour augmenter la capacité. Donc دابا إلا شديتو شي سيلندر وحليتو لداخل تلقاو فيه واحد لا بلاك ميتاليك. هاد لا بلاك كنديروها اكسبري باش augmenter la capacité ويولي تولي عنده la capacité ديالو كبيرة بزاف. Donc voilà, on a fini les deux exercices. J'espère que c'était clair. Monsieur, vous pouvez réexpliquer la question 3A. Ok. Ok. Je réexplique. Donc la question 3A. Donc, on a mis qu'un chute de plaques, donc وحدة chargée positivement, وحدة chargée négativement, a dit créer واحد le champ électrique. داير بحال هكذا. ياك. دابا إلا شديت واحد لا بلاك ميتاليك وخشيتها لداخل هنا. دابا هاد لو شون إلكتريك هذا بالأحمر غادي يخترق هاد لا بلاك هادي وغادي تولي هاد لا بلاك هادي إلا درت واحد لو زوم لداخل باش تشوف شنو واقع لداخل غادي يوليو هادوك لي زيليكترون لي شارج بوزيتيف ولي شارج نيجاتيف اللي كاينين لداخل غادي يوليو تافيكتاو بهاد لو شون إلكتريك غادي يولي يطبق عليهم واحد القوة وهاد القوة هادي هي F est égal à Q fois E. إلا كانوا عندك دي شارج بوزيتيف غادي تولي عندك بلوس او او دونك غادي يوليو لي شارج بوزيتيف غادي يوليو يهبطوا غادي يوليو في لا ميم ديريكسيون دو او دونك لي شارج بوزيتيف كلهم غادي يتجمعوا لتحت وغادي تولي عندك هاد لا فاس انفيريور هنايا غتولي شارجي بوزيتيفمون وملي كتكون عندك لا شارج نيجاتيف كتكون واحد القوه كتطبق هي موان او فوا او دونك سا دير كو لي شارج الكتريك les charges négatives, ils vont dans l'autre sens de E. Donc, ils vont se ressembler ici, à la surface supérieure. Donc, à la surface supérieure, il y a une charge qui est positive, négative. Donc, il y a sigma P négative. Il y a sigma P positif. Il y a déjà sigma négatif. Ou il y a déjà sigma positif. Donc ça veut dire que la plaque اللي دخلناها ولات كريات ليا 4 ديال لي بلون جوج ديال لي بلون باردون دونك هاد لا فاس سوبيريور مع هاد لا فاس هادي هنايا غادي يكريو لو شون ديالهم ولا فاس اللي لتحت مع لا فاس اللي لتحت غادي تكري حتى هي الشون ديالها دونك لو شون ما غاديش يبقى على برا وما غاديش يبقى في لا بلاك وهنايا مفهومه شي داك لو شون ديال سيغما بوزيتيف سيغما نيجاتيف سيغما بوزيتيف يعطي لو شون لتحت بحال كما رسمتي وديال سيغما نيجاتيف يعطي لفوق لا ما كندويش على سيغما بي نعم لا ما كندويش على سيغما بي سيغما الاخرين سيغما هادي سيغما نيجاتيف وهادي سيغما بوزيتيف مالهم ديك نيجاتيف تعطي لو شون الفوق لا كما رسمتي ديك لا ملي غادي ندخل لا بلاك ميتاليك غادي تولي بحال الشون غادي تقسم هاد السيغما غادي يولي ينفعل مع السيغما بي ما غاديش يبقى يتفاعل مع السيغما اللي كان في الاول
لحقاش هاد لابلاك لا هادو من الاول ملي رسمتي لي دو بلاك زعما مفارقين على بعضياتهم، وحده راه كتعطي للفوق وحده كتعطي لتحت. بحال هكذا. لا نورمالمون داك لو شون ديال سيغما بوزيتيف وداك لو شون ديال سيغما نيجاتيف نعطيو للفوق، غيتكومبونساو علاش يتكومبونساو؟ كيما رسمتي في الاول ملي كانوا لا مفارقين. شوف، فهمت بغيتي تقولي، وي فهمتك. نو ما غاديش يتكومبونساو، انا غادي نشرح لك. شوف، دونك ملي كتشدي سيغما نيجاتيف، حنا شنو قلنا؟ كيكون هذا داخل. قول لي بلا ايه هنا متفقه معايا. وهنا كيكون خارج الا كانت سيغما بوزيتيف، ياك؟ هنا سيغما بوزيتيف. دابا غادي تشدي دونك هنا سيغما بوزيتيف غيكون الفوق وهنا لتحت. وهنا انا درت بالعاني نفس لي كولور. دابا غادي تشدي هذا غادي تحطيه الفوق، وغادي تشدي هذا تحطيه لتحت. هذا مع هذا غادي يوليو في نفس لو سونس، غادي يوليو ما يتكومبونساوش. اللي غادي دابا تسالى لابيل. واخا نصيفط لكم لو لين. وهذا لي شارجي نيجاتيف، غادي نحيد هادشي. فوالا، دابا غادي نشد هذا ياك، وغادي نحطو فوق هذا. شوف كيتانولا ولا لا؟ لا واش لا مكيتعمل. ما كيتكومبونساوش. دوك اللي داخل غادي يبقاو، واللي على برا غادي يتكومبونساو. هذا هو دوك اللي على برا غادي يمشيو. علاش غيمشي؟ لحقاش اللي الفوق، باسكو هذا اللي الفوق راه بوزيتيف، وهذا اللي لتحت راه نيجاتيف، جاي في الزد نيجاتيف. باسكو حنايا ملي كنشدو ان بلون بوزيتيف، الشون بوزيتيف ديالو راه كيكريه لتحت، والشون بوزيتيف كيكريه الفوق. دوك هاد لي بلون هادو غادي تكومبونساو، لحقاش هذا جاي في الزد نيجاتيف وهذا جاي في الزد بوزيتيف. ولكن ملي كيكون هو بوزيتيف وكيكري الشون الفوق لحقاش او زد ايت ايكال ا موان او دو موان زد. دوك ملي غادي ديري هذا بلس هذا غادي تعطيك زيرو. دوك غادي يبقى غير اللي في الوسط. هذا غادي يمشيو كاملين، غادي يبقى غير هذا في الوسط. دونك هادشي علاش ما كيتكومبونساش. فهمتك. شي كيسيون اخرى؟ دوك لي كلاسيك اللي قلتي خصك تخدميهم في الحصه اللي فاتت، وي قلتي لي البلان وشنو باقي؟ الوغ لي كلاسيك اللي خاصهم تعرفهم على الالكتروستاتيك، خاصك تعرفي ان شون créé par un plan infini sigma sur 2 epsilon 0. خاصك تعرفي بلا le champ créé par deux plans infinis superposés, E est égal à sigma sur epsilon 0 EZ. خاصك تعرفي le champ créé par un cylindre, par un fil, par un câble coaxial. هادو الا عرفتيهم كتكوني موجوده ليكزام لو كونكور. حتى حاجه ما تقدر تخلعك في لو كونكور، اي حاجه كيعطيك تقدر تخرجها. لو شون créé par une sphère, le champ créé par un fil filiforme راني ديجا قلت. دوك هما لي كلاسيك اللي خاص الواحد يعرف. علاش لو